Salam alaikum belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi karamɔgɔ Dani belebele ka belebele kumaba ka kumaba
belebele de pari Alhaji Dani ka bɔ ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ka foli k'aw bɛɛ ye en tant que belebele en tant que Dani en tant que waliju en tant que karamɔgɔ ka foli belebeleba k'aw ye n'an ye foli daminɛ i bɛ kasikɛti jɛngɛ fɔlɔ n'i ye foli kɛ i bɛ musolakaw fo fɔlɔ surtout ne yɛrɛ kɔrɔmuso Aja Madinɛ k'a fɔ Atlanta Dedewu Simaga k'i fo New York kɔnɔ i ka foli belebeleba bi yan Aramata n'a furu cɛ Blaki k'u fo New York kɔnɔna la k'u fo kosɛbɛ aw muso n'a furumuso lagare jɛman belebele a bɛ yen nɔ k'a fɛnɛ fo New York ne yɛrɛ kɔrɔmuso Kajatu Sakuna a fɛnɛ bɛ Amérique kɔnɔna la k'a fo ka waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen aw ka foli belebeleba bi yan Ala ka mayi ni maaw ka mayi k'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup Ala ka mayi ani maaw ka mayi similiyɔrɔ mayi ko tɛ wa k'a fo ka waleɲuman dɔn merci beaucoup Janɛti Kone a fɛnɛ ka foli belebeleba bi yan ninnu bɛɛ lajɛlen foli don ninnu bɛɛ ye Amérique sigibagaw ye u ka foli belebeleba o bɛ belebele ka yɔrɔ la yan merci beaucoup madame la présidente Nasra Sako Jɛnɛ Sogodogo Paris k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Asumaworo Bagayogo Fatou Zara ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli belebelebaw bi yan toujours Marietou Camara Ala ka Marietou ni maaw ka Marietou ne yɛrɛ kɔrɔmuso k'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ surtout sympathisant ni Mali a cɛ a muso a bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bi yan nɔ k'an ka président n'o ye Nbandaw ye k'o yɛrɛ fo k'o waleɲuman dɔn ta ani fila fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Basiri Danbele Wura 12 i b'ale fo ka waleɲuman dɔn ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Asu Sangare fila den halala k'a fo ka waleɲuman dɔn merci beaucoup mɔgɔ bɛ commentaire la Farma Kane a bɛɛ lajɛlen leja aw bɛɛ lajɛlen Matu Jawara nin bɛɛ lajɛlen ka foli yan nɔ merci beaucoup Dani de Paris Alhaji Dani de Paris Mohamed Dem ko bɛ cogo di merci beaucoup mon frère Dani de Paris Alhaji avant an ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛɛ y'a ye k'a fɔ ɲani an ka don kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ an ka tasibila kɛ k'o ɲɛsin anw yɛrɛ kɔrɔkɛ an litikɛ ɲɔgɔn n'o ye Kadɛri Tarawele Ala y'a ka kalifa minɛ la Mali la Ala y'a ka kalifa minɛ la Mali la Kadɛri Tarawele k'a fo ka a waleɲuman dɔn ko Ala ka hinɛ la Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ a fɔra si min na Ala k'o dɔn a denw garisɛgɛ la Ala ka a fa a ba a n'a sigiɲɔgɔnw a n'a kabila bɛɛ lajɛlen Ala ka nimaniya d'u ma Ala k'u mɛn k'u saraka bɔ a ye Ala ka bɛɛ lajɛlen Ala ka nimaniya d'a musow ma ka nimaniya d'a denw ma a teriw n'o ye Alu Baku olu caman Ala ka nimaniya di a bɛɛ lajɛlen ma Kadɛri bɛɛ kɔni y'a ye Kadɛri ye mɔgɔ min ye n'an k'an bɛ don Kadɛri la dɔɔni Kadɛri yɛrɛ ye jɔn ye an ni Kadɛri ye liti daminɛ ɲɔgɔn fɛ Kadɛri yɛrɛ dɔnna ni relativement propre mais Kadɛri kun ye mɔgɔ min n'a sɔrɔ ko Mali la cɛ gɛlɛn kun don Mali yɛrɛ kɔnɔna la Ségrégé kɔrɔ kun don Mali kɔnɔna la a ye liti caman kɛ a ye Maliko kɛlɛ caman kɛ Kadɛri ye Mali jɔyɔrɔ ka kɛlɛ kɛ jeunes ye ka kɛlɛ kɛ Mali nɔfɛ Kadɛri y'o caman kɛ yani a ka se Faransi yan nɔ ka Kadɛri yɛrɛ ka se Faransi yan o Maliko kɛlɛ menaces ni fɛnkɛ k'o ta ka sɛgɛrɛ o de ye Kadɛri yɛrɛ kɛ aventure ye a ka bɔ Mali kɔnɔ ka na n'a ye Faransi yan nɔ sinon ATT b'a dɔn kojugu ninnu bɛɛ b'a dɔn Alifa b'a dɔn kojugu mais Kadɛri ma sɔn fiyewu nafolo la o kɛlen o b'a la cɛ tɛ yen muso tɛ yen ko n ye Kadɛri ko n y'a tromper ko n ye wari d'a ma ka taa o Kadɛri tɛ a y'o prévu caman k'anw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko wari de bɛ Kadɛri bɔ a ja kan wari de b'a bɔ a hakili kan maa kun don a nimanalen don wariko la a ka fɛn bɛɛ lajɛlen o kun ye ko fantan a ka fɛn bɛɛ lajɛlen o kun ye ko mauvais gouvernance bɛ jamana kɔnɔ o kun ye ko mauvais jamana bɛ lahalaya min na ko f'an k'o kɛlɛ de kɛ k'o dénoncer jamana bɛ lahalaya min na jamana ka changer ale Kadɛri yɛrɛ tɛ ale y'a sansi k'ale n'a y'a diya ale b'a dabɔ a bɛɛ la n'a y'a diya ale kun tɛ kɛlɛ kɛ o dusu ani jamana ɲɛmɔgɔ jugu marabaga jugu olu ka dusukasiw ani dusu de ye Kadɛri bila ka taga Mali la don min na i n'a fɔ kunun y'a fɔ a bɛ hakɛ to Kadɛri ye ne yɛrɛ invité a bɛ taa Mali la wagati min na a ye ne invité an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Montere Sogodini yɔrɔ dɔ bɛ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ ye n ka mobili ta n taara sɔrɔ yen
ako dani me fekata malla ado bel fili kumbe ako ko me fekata malla ako namata malila kata demendo M5 ma namata demendo M5 ma o be feka décourager nous dun décourager la ka sor fanga ma biya may fanga ne kele fanga jugi kadar ko mamo wole awa drome kele awa bieta nye foi wa naw ye waru warja nya farabe ko te ma shiga war mi nakata menga war bo nyere kum menga bieta ga nyere meta malila meta kele ken fasui kata fanga jugi daga taga bwanala ala ge kadar tarawla ataraw ta chugula fo bwana nabi ay restere agresire mo chama bora kalama ko ala ga hine kadar la me kadari kuna shini kadar bana kunu me kuna shini neni alu yere neni alu gumbe kadar ga kuma la an ba kuma caman fan sigile no mawli kono an ba caman fo billahi ko duguje ga kuni ago kadar nana ba nengo Allahu akbar ala de tay ci collectif me probu mu ye kadar boa kono kadar bora kono kumina o kumbe ka kadar boa kono kanga maligo keleke angana association ke parti politique me kumani kadar ye doni ameta kadar ye dernier message mbla no kera kuna shini kun kadar ga ba a o ne digila tegede a ala anga kadar magana je ay kadar la meha kadar ye ni message ni ngara kuna shini kun kadar bana anga kadar la me maintenant anga kadar lame kadar vogale mike kadar wolele ka duaye ko ala ka bana noya ka fo kadar ka yere kana aka bo malla sa kana ya no docteur nyumong biya o kadar mina minge jabi duau donné kadari ko kadar kana français papier de babulu akana français ya aka bo mali la docteur nyama biya anga kadar lame ni na arabi tsala domne. Non, mais c'est ce qui m'énerve, vous faites quoi, tu vois. Et en même temps, bon, pour moi, en a fait changer quoi, au lieu qu'il y a un imagine, moi, mes parents qui sont là, qui ne peuvent pas aller en France, mes frères, ma famille, tout le monde, donc, ni à Olumenolo, qui est trop mis, on a un numéro de là, quoi. Donc, au-delà, on a dénoncé les qui est puis qu'à Paragala, on y est, une banane fitine, c'est vraiment des bronchites. Voilà, bronchites de tout. Parce que les cicatrices, les français cicatrices banales, les cicatrices fallait, bon, mais finalement, ça a affecté mes bronches. Bon, il faut des fièvres, tu vois. Bref, bon, c'est pas grave. Mais mon caractère, il faut s'enquête que l'on soit en France, aux États-Unis, au Mali. Quand tu dois mourir là, tu ne vas pas louper ton jour de décès. Hein. Tu ne vas pas louper ton lieu de décès non plus. Et tu ne louperas jamais ta cause de décès. En tant que bon musulman maintenant, on lui demande de quoi. On dit alors t'as la kabila là. Allah wassalam. Malion, aw bora ay kader lame. Nene kaderi. Avec de kaderi ni kuma ke a wolele ka duay. Ayeni kuma ke kuna shini kunu kadar sara aw yere nyamala yelela de aw kadar ki kana kadar ko no nale nana faransi anga jatemne ame kele de ke kan ko nu dénoncer parce que banam balé la o banale ko kale aka secret di changer mali docteur go ko ay ko fièvre ni fengo kadar ko tali ka banaye ko bo docteur so nyumanté bon anga kele kira ke kanunu de dénoncer na fora kona ale banana ale kana faransi kana yere furake ko il faut imaginer ale fabe ale babe malay donc ni nimba ale ka bana nyona o mine qu'est-ce que oli bisa kana faransi ale fatisa kana ale batisa kana mais muna donc on devait ni kele ke kan ko dénoncer kama kan disi gauche ko mali nyana
anga segi anga kader aya lamene anga segi anga lame anga kader lame aya lame kosobe Mina Arabi Tchala Domine. Non, mais c'est ce qui m'énerve, vous faites quoi? Tu vois? Et en même temps, je quoi, bon, pour moi, un calé de quai, qu'a fait changer quoi, au lieu qu'il y a un makara. Voilà. Et Allah, ni horonya de, ah ni horonya. Non ni horonya de. Kanga kader go amanga ndisi goshi kanga jamana. Kono. Nyara anga onyere makara, onyere ka nyere makara ngo toyi. Ame kelele ke ka jamana makara. Mais bere be do kadere ni fo amani fo ka to français ane. Ay ni fo ka to Mali de la. No gra kuna shini ngoro. Kuno abana. Kadere tay na fo kuyate ba nunu de. Metla gase. Kadere tay na fo kuyate ba nunu. Yere nyini ay kadere to nyona. Hali kadere adale no saya glanka. Ou a sigle no saya kumala. Kadere ba ta fo. Ah, ninde faso de nyumay. Ninde horon de. Kadere magen ne flaktige klikili. De binyado. Nen kelen de ba kun de binya don ani mama jera koloti mo porbo kono be ba do ani mama jera français ba do kader kalaban cia nono ni fe wote kader ta kabulu la suno ni ya jatemine ministre Amadou Koita kele kuya de baba fo ma ko Koita maiga sisi oni kader de mona dukele ngono dukele muso kele de abelamo ka école kele nga nyongo fe adanto yi de somo mawdo ka demsena ke ka école kele nga nyongo fe mo kele no belamo mais ibiga ka mo were desra kader la ni fembe agu sutina maso kader aya lame anga kader lame Quel est le cas qu'a fait changer quoi, au lieu qu'il y a un makara. Imagine, moi mes parents qui sont là, qui ne peuvent pas aller en France, mes frères, ma famille, tout le monde. Donc, ni à Oloumanadoube Katogomi, on a un numéro de là quoi. Voilà. Au-delà, on a dénoncé les qui ont paragala au Nini. Voilà. C'est vraiment des bronchites. Voilà, les bronchites de tout. Parce que les cigarettes, français cigarettes banales, les cigarettes fallait, bon, mais finalement, ça a affecté mes bronches. Bon, il faut des fièvres de ténémené, tu vois. Bref, bon, c'est pas grave. Et mon caractère, il faut que l'on soit en France, aux États-Unis, au Mali. Quand tu dois mourir là, tu ne vas pas louper ton jour de décès. Tu ne vas pas louper ton lieu de décès non plus. Et tu ne louperas jamais ta cause de décès. En tant que bon musulman maintenant, on lui demande de nous quoi. On dit alors, t'as la kabila là. Eh Allah, on a savali ça. Haliga ni mania saya era la animana ali saya la. Ko andi ne fana français ni tara Amerique ni tara jien wororo ni ala ko kibe sawrobna ibe sai. Mais atenya fanga fendo di dénoncer nyana nga an disi goshi. Atenya fanga kele do de ke. Mbalmo ni muye kaderi. Ko ala ga hine kader la. Ala ga yafa kama. Ala ga ni manada asomoma. Nambora kader la. Toujours à mettre kader kono. Mais nye hypocritia do de kunu. Hypocritia mi na enichi. Arasi bachi anyona hypocrite dente jien kono. Arasi bachi anyona na figi de mada dugugolo sanfe. Kader ga saya makewa. Ala kuma fotola na ya fokanye ala be sampere jigara saga sigili. C'est arasa bado. Ayemi fone arasa bado. Ayemi fo sederi mo ye. Ayemi fo kader ma. Kader dara malila awya to me arasa da. Arasa de binisi go aya ka kalabanci de ala jere. Ato fla ka bonno. Ni malé fier arasa taruga plateau. Plateau bana uyu sigi ga eronke kadaga ko au conseil bina sigi ugala je chokorobo de be au conseil nyama uga jeri dolado kader ma fa ale be président au contraire je pense que vous me fera tabako ne yere de demain ou mo were demain jeri do kader ma fa be président fui ibaro nyamuka no mandi kadere arasa go
malien fier ni arasa ani ceder u benala arasa nalia u benala ko u be jeune do ke candidat malien alama arasa dan sadi ka ko damine ka laba alama da kama o tsaka ke fiu tisi mena bi shije rebe arasa mena o arasa ko ngo baraji klobene la suguna klobene la ceder de France mo klobene la ma fongo ceder jato no de ngo ceder de France mo oli klobene la arasa de kolima wasra wake wallahi nere wasra ang me ngunu kata amasaru ni fengo mine ni president nana amata njo uwa hotel dala tellement que bela jele ma do kadare liti model mi kola ne de wage ngo wake ngona me fe ceder ka taganie na me fe ceder ka do dala ka mone bo ceder la ka ceder la don ka la do ka boni kolongo anga fere bege kadare ka candidat do anga kadare la do ceder kono ne ni kuma fɔ wage an b'o démarche la ne yɛrɛ o kuma fɔ arasa ko k'i farati kadɛri na dɛ ko kadɛri ninnu man ɲi a y'o fɔ ne ye ko kadɛri ninnu man ɲi k'i farati u la ko ATT de ye kadɛri ninnu ko ATT de y'u gɛn u kana yan nɔ ko ATT de y'u laboli ka na yan k'u tun bɛ ségrégé kun don u tun bɛ tiɲɛliw kɛ ka ekɔlidenw na muruti ko ATT de y'u laboli u kana yan k'i farati u la wasra ya fɔ kadɛri ye ko ayi ko non k'u bɛ jɛ ko ka jeune dɔ sigi u ni ceder ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ jɛ ka jeune dɔ sigi au conseil la arasa ye nin kuma fɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ ceder mɔgɔw ye ko ayi k'aw ta sɔn ko kadɛri min bɛ fɛ ka ceder minɛ ale la faransi yan de wa o tɛ fila ye sini si ta tɛ kelen ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko non k'a fɔ ceder ko bon k'u kɔlɔsi kadɛri la u bɔlen u bɛnnen a kan k'u bɛ jeune dɔ sigi ka jeune dɔ soutenir u ka don au conseil kɔnɔ arasa bɔra ka malien fier trahir k'a fɔ ninnu ye k'u k'u kɔlɔsi kadɛri ninnu na cɛ tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ jeunesse b'a kalama an bɛɛ ka malien fier mais ala y'a kɛ ko malien fier mɔgɔw bonya bɛ ne n'u cɛ an bɛɛ k'u kuru mara an kɔnɔ k'u kuru mara an kɔnɔ ala ma ye kira ma ye arasa ka kuma kosɔn ka kadɛri kuru mara an kɔnɔ ala n tɛ fɛ ka ma don o la n ko arasa b'u dɔn dɛ n ko jangu ma ɲi n k'u bɛ fɛ k'a sɔrɔ faransi yan n'i bɛ litikɛla yɛrɛ ɲini ka litikɛla malien fier don condition ka liti kɛ condition na ka liti kɛ ka sɔrɔ nata tɛ foyi tɛ condition malien fier awɔ arasa ko ka kadɛri tɔgɔ tiɲɛ tellement a ye kadɛri tɔgɔ tiɲɛ hali ka kadɛri ka décès annoncement fɛn bɛɛ ni ala cɛ ala fɔ cogo n'a y'a fɔ san pɛrɛn bɛ jigin a sigilen kan n ko n y'a ye n ko nin b'a fɔ ko malo tɛ hɔrɔn faga ni ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon den ma da dugukolo sanfɛ parce que a bɛ ka nin fɔ n'a ko k'an litigɛ ɲɔgɔn mais a bɛna fɔ cogo min na ko ayi k'ale ka muso an ka arasa lamɛn dɛ an ka lamɛn ba ye an ka lamɛn a bɛna kadɛri ka décès fɔ cogo min na a y'a lamɛn ba ye tellement que a tɛ se o parce que n'a y'a fɔ ka ɲɛ ne bɛ yen sugunaw bɛ yen a ye kadɛri tɔgɔ tiɲɛ minnu ye olu bɛɛ balolen don maa si ma sa fɔlɔ o bɛɛ kadɛri de taara suma an bɛɛ bɛ yan he arasa nɔra tellement que wa aw ye kadɛri talen mali la an ka bɔ kadɛri la momo jara momo de paris momo jara an ka kɛ madeli ka mandela ye mali la momo jara bon an ka kɛ sa momo jara ani jɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yan ali mali kɔnɔ aw ye arasa ye ka jeune jumɛn wele jeune minnu bɔra extérieur la k'a b'u wele u ka plateau kan k'a yira k'a fɔ ko ninnu fana Taba Condé ninnu ni fɛn ninnu hali Taba Condé tun bɛ député ya nɔfɛ aw ye arasa wele a ye arasa ye k'a wele ka jeune wele ka taa plateau sanfɛ ko ninnu bɛ extérieur la ninnu bɛ ka maliyɛnw jɔyɔrɔ fɔ yen nɔ aw y'a ye k'a wele kadɛri taara maliko kɛlɛ kɛ aw ye arasa ye k'a wele nanfigiden Sidibe tɛ wa nin ye bloqué wala nanfigiden a y'a lajɛ a y'a arasa lajɛ a bɛna min fɔ a y'a lamɛn dɛ tellement que n bɛ nin dɔn a y'a lajɛ kadɛri ka dɛsɛ la a y'a lamɛn. tun ye o ye o yɔrɔ la ka tasibila kɛ an ka ci min sera an ma an ba ni an jɛɲɔgɔn fɛ. An ka n'i y'a fɔ i da la direct la ala bɛ sanpɛrɛ jigin kɔfɛla kɔnɔ i tɛ se e ye min fɔ kadɛri kan o bɛ ne kɔnɔ hali kadɛri ka sudon kɛra bi ni kun sera yen ne e kun sera yen nɔ e kun bɛ sa sɛbɛnni wɛrɛ kun bɛ sa i tɛ se e ye min fɔ kadɛri ma ka kadɛri la gosi CDR de France k'a la gosi ne ye e ye min fɔ o bɛ ne kɔnɔ
Alame, kale, alame, Chimi sera en bas ni en ɲɔgɔn fɛ en balma Abdul Kader, je disons Kader Traoré n'a tombé collectif même propre la France ani malien est fier Kader Traoré a kɛra Askia lycée AIM secrétaire général ko ala y'a ka kalifa minɛ ala ka to je crois vacances la Mali kɔnɔ yan ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka jiginyɔrɔ sumaya ala ka a denbaya a kɔ se son limaniya la a n'an jɛra mun na faso kanu ala kana dato an na ala dato la eni Kader ma jɛ foyi la eni Kader dira 5 minutes 6e minute i donna mɔli kɔnɔ dɔrɔn y'a kɔrɔfɔli daminɛ e ma ye hali kuma fɔcogo an ba n'o ye fɛngɛ e ni ba cɛ i ba jumɛn i ju minɛ maa si i ba foyi mi wele bɛɛ ye Kader ka banni ko dɔn i ba mi wele e ni Kader jɛra maliyɛn fiyɛri ka plateau kan u bɛɛ tulo bɛ ne la n'i ye nkalon tigɛ u bɛɛ tulo bɛ ne la e ni Kader jɛra dɔrɔn a y'aw kɔ don ɲɔgɔn na yɔrɔ min na dɔrɔn i bɔra i ye Kader kɔfɛ ya a kɔrɔfɔli daminɛ secrétaire général kun don secrétaire don AIM secrétaire kɔrɔ dɔ don a tɛ u laboli a y'aw kɔlɔsi u la dɛ e de nana maliyɛn collectivement propre gosi yan k'olu ye nin kɛ olu donna nin na olu ye jɛkulu sigi olu y'a kata u y'a don ta u y'a bɔ ta i bɛ Kader fa nini i b'o ba nini n k'ala kuma fɔli a ma i da ne ye nin ye ka tila ko CDR mɔgɔw taara publication n ko ala n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye nin fɔ yan n ko ne tɛ jigin CDR mɔgɔw la e m'a ye ne ko n ko mɔgɔ tɛ CDR kɔnɔ ne bɛ se ka sigi ka kuma min kan parce que ne tɛ jigin u la maa tɛ min dɔn i t'o dɔn olu t'a dɔn min bɛ Arasa ni Kader cɛ mais ne b'o dɔn olu t'a dɔn Arasa ye min kɛ Kader la ne b'o dɔn o salen n'o de bɛ n'i sigi molobaliya la ɲamɔgɔdenya kan fɔ la collectivement propre a kun b'o la Kader kun bɛ lycée Askia la o secrétaire kun don a kun bɛ Faransi mais Kader ye kɛlɛ caman kɛ hali ka malo ka sutura bila Arasa kan Arasa ka ŋunumu na n'an ye tɔgɔ sɔrɔ a la ka taa i bɛ ka fɛngɛ nɔfɛ i bɛ ka mun na ka taa i bɛ ka nɔfɛ hôtel la ni Kader kun tɛ nɔ ka courage ta ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e taara ni Kader kun tɛ nɔ e Sumala soutenir ya an bɛɛ ka tugu i nɔfɛ maliyɛn fiyɛri kana fara an kan ka Sumala soutenir ka campagne kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mais e ko k'e ɲɛ tɛ fɛ ka da o tigiw kan k'olu bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ e ka fɛn bɛɛ kɛra tɔgɔko ye juillet e ka fɛn bɛɛ kɛra ko tɔgɔko juillet nafa yɛrɛ t'i la ala Arasi bacili cɛ yɛlɛ ko de bɛ na quoi Arasi bacili a yɛlɛ ko de bɛ ne minɛ parce que n b'a dɔn ko jugu quoi depuis n y'a ye ko CDR mɔgɔw taara papier dɔ fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni dɔ kɛ ko ayi ko non ko Kader k'olu litigɛ ɲɔgɔn aw fugari den aw litigɛ ɲɔgɔn ye jɔn ye aw bɛ liti de la faransiya aw bɛ mun liti la aw bɛ liti jumɛn de la aw bɛ mun de la jatɔdenya kɔ aw tɛ fɛn wɛrɛ la jugɛli kɔ aw ko wa k'aw bɛ liti la o de bɛ ne dani o de bɛ n faga n'a ko k'aw bɛ liti la o de bɛ n faga aw bɛ mun liti la aw bɛ mun liti la aw ye liti kelen min kɛ a y'a fɔ kɛ liti ye fɛn min ye maliyɛnw kan ka liti min kɛ ne yɛrɛ dani mana fɔ aw ɲɛna aw ka ɲɛmɔgɔ den min sigilen filɛ ko Arasiba cɛ a tɛ se ne y'a fɔ aw ɲɛna Arasa bɛ kuma cogo min na da baara min b'a kun fɛn min b'ale kun o ɲɔgɔnna 100 de bɛ ne kun ma bɛ kule ka tɛmɛ paranti kan a ye te dɔɔni min a ye te min fɔlɔ n bɛna don sujet kɔnɔ sisan n ma don dɛ mais n bɛna don sujet kɔnɔ de maliyɛnw nin ye n dani belebele Alihaji nin ye n dontɔ ye sujet kɔnɔ sisan kunu Arasa taara dɔ lasigi a taara cɛkɔrɔba lankolon mɔgɔ molobali cɛkɔrɔba bilakoro dɔ lasigi kunu a taara o lasigi o fana bɛ ka da sago fɔ k'aw jumu ni fɛnw ma mais n bɛna tɛrɛmaw ye sisan o cɛkɔrɔba min ye n dabaliya ban k'o ye ko UNTM k'o ye olu ka mɔgɔ ye UNTM mɔgɔ ye k'olu de bɛ baarakɛlaw défend ala ne ko Mali kɔnɔ n ko jamana in kɔnɔ la kɛra dangadenya de ye sisan cɛkɔrɔba yɛrɛ ka kuma cɛkɔrɔba bilakoro min sigilen don a ka tabali kan cɛkɔrɔba in ka kuma n b'a ta n b'a kalan n b'a lamɛn n bɛ cɛkɔrɔba décortiquer ka taa UNTM wa quoi di n t'a syndicat jɛkulu in tɔgɔ dɔ yen nɔ kafiri jɛkulu in t'a tɔgɔ dɔ bolo yen ni Arasa kelen yɛrɛ bɛ min fɔ olu ma ala ne bɛ n ko n bɛ Arasa dɔn de mais an ka taga fɔlɔ an ka taga
a ye min fɔ ka cɛkɔrɔba ye min fɔ ka jumu ni fɛngɛ ma an bɛ t'o la fɔlɔ an bɛ na UNTM tɛ UNTM an ka cɛkɔrɔba lamɛn ne ma deli ka don i bɛ k'a ka so ma deli ka dumuni k'a bara k'aw jim ko hali i bɛ k'a ka sɛ b'a dɔn a y'a fɔ olu de bɛ k'a yalala u ye dumuni k'a fɛ u y'a tɛgɛ u tɛgɛ k'a bara u ye a fɛngɛ u fɔra ɲɔgɔn k'u nana mɔgɔw su ka bila a la wa sɔrɔdasiw nana fanga la ale fɔlɔ de bɔra ka sɔrɔdasiw bagabaga tiɲɛ don k'u tɛ jɛ ni nin an tɛ jɛ awɔ n'aw ma lamɛn an bɛ wuli aw kama e tɛ jɛ n'a ye e bɛ fɛ tɔw ka jɛ n'a ye o tuma ale de ta ye Mali ya n ko n y'o de fɔ n ko Mali ka bɔ gɛlɛya la a ka gɛlɛn parce que kunfin bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ saban ye o ye tiɲɛ ye a kaw jumu ta tɛ Mali dɛ mais kaw jumu ta ye Mali ka tɛmɛ e kan e cɛkɔrɔbalankolon mɔgɔ mulu bali parce que kaw jumu tɛ syndicat la a taga fɛn mais kaw jumu ye malien den bɛɛ don min na o tara o syndicat ye nogo UNTM nogo école ta kɔnɔ école olu tɛ fonction publique baara la olu ta kɔnɔ dɛ école ye gɛrɛfu kɛ yan ala école ye gɛrɛfu kɛ yan kalo joli san joli mun ɲɛnabɔra est-ce que UNTM wulila ka fara école kan parce que ni côté kelen touchera o kɔrɔ ko côté bɛɛ touchera ni école yɛrɛ touchera o kɔrɔ ko baarada bɛɛ touchera est-ce que aw ye baara bila jamana fan bɛɛ wa ko fo ka école ka droit ko fo ka lasegin u ma n'aw y'a kɛ zodenya de i bɛ k'a ye wari ta ka d'aw ma o ma kɛ yan o ma kɛ yan ni kaw juma ko transition ko tɛ hakɛ ɲini wagati o t'o ye kɛ aw ni transition mɔgɔw de y'a si kabini olu bagabaga bo dingɛ foyi tɛ sɔrɔ so bagabaga yan a ma ɲamaden foyi tɛ yen k'i bɛ bandaw na asimu ninnu k'i b'u bagabaga yan an t'o diya mɔgɔ si la parce que munna fɛn min bɛ yen aw b'a dɔn aw ye Mali détourner k'a kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n bɛ na n'aw ye UNTM tout anw tigɛlen don aw la barika yɛrɛ t'aw la yɛrɛ baarakɛlaw taara maaw tɔɲɔna yan u ka baara wɛrɛw la yan i bɛ k'a ye dɔgɔtɔrɔso ka taa gɛrɛfu la kalo kelen maa 1000 ni kɔ ka sa la yan a ma kɛ UNTM kun bɛ min aw wulila k'o défend chemin de fer mɔgɔw olu ka baara ma cɛ yan aw wulila k'o défend wa aw ma wuli dɛ mais min ye n tigɛ u la ko ninnu ye zondenw ye k'i b'a ye ko zondenw yɛrɛ don i bɛn'o de dɔn sisan faransi yan anw bɛ kule de hali ni y'anw bila retraite la an san 50 an bɛ ala fo ka taa hiji siɲɛ 20 faransi bɛɛ o ye bɛɛ ye yan maaw bɛ marché yan de ko ka dɔ bɔ retraite la ka dɔ bɔ la cogo di nafolo tɛ dɛ ka dɔ bɔ mɔgɔ siw la i ka retraite i san 60 i san 61 mais Mali la aw bɛ ninnu ka kɛlɛ kun dɔn wa ko ka dɔ fara retraite kan ko mɔgɔ minnu bɛ taa retraite la o san 62 ko o kɛ san 64 minnu bɛ taa retraite la o san 50 ni dɔɔni ayi k'o kɛ san 60 ye ala ne ko non zondenya de juguyalen dɔw fɛ faransiw an bɛ kɛlɛ kɛ ka dɔ de bɔ retraite la Mali la u bɛ kɛlɛ de kɛ ka dɔ fara retraite kan parce que o tɛ jamana ka baara la o u bɛ min na zondenya yanni arasa yɛrɛ ka t'o kɛlɛ kɛ nin dɔnnen don mais arasa tɛ nin kɛ dɛ nin t'a ka kɛlɛ dɛ tellement que zondenya o de donnen don bɛɛ la sinon e nana ngɛrɛ cɛkɔrɔba san 60 i bɛ mun de kɛ bureau kɔnɔ o de kama ko Mali jeunes tɛ baara sɔrɔ o t'a sɔrɔ e b'o sɔrɔ cogo di pendant français bɛ kɛlɛ kɛ ka dɔ bɔ retraite la bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ ko dɔ ka bɔ retraite la a tɔgɔ fila ka bɔ la loi Mankɔrɔ tɛmɛna yan ko bɛɛ bɛ baara kɛ k'an b'a kɛ fo an san 60 ni san 3 an ko k'an tɛ n ko san 61 ka ɲi 62 ka ɲi kelen ni min farala ka san kelen min farala ko pagi a kɛlɛw kɛra yan mais Mali la olu de bɛ kɛlɛ kɛ ko ka dɔ fara retraite kan ka dɔ fara zondenya kan ni kuma tɛ fɔ dɛ cɛkɔrɔba nagasilen bɛ baara kɛ ka taa min e san 60 e bɛ bureau kɔnɔ e ɲɛ tɛ ko ye e bɛ mun baara kɛ ni zondenya tɛ ni ka taa denmisɛnninw minɛ k'u jugɛ bureau kɔnɔ aw b'a la ko wayi ko non k'aw bɛ kɛlɛ de kɛ ko ka dɔ fara retraite kan mais n'aw ye Mali da ka Mali kan tigɛ de UNTM ye Mali da ka kan tigɛ de ninnu de ye Mali faga depuis au temps de coup d'état a tɔ cɛ tɔgɔ fila ka ATT ninnu de ye Mali da ka Mali kan tigɛ o prévu bɛ min an t'a lamɛn arasa yɛrɛ da kɔnɔ an ko yanni ka segin ka na cɛ la Kuyateba bɛ min fɔ UNTM ma o n ne bɛ kuma arasa kan dɔrɔn bɛ kuma mais arasa o ɲɔgɔnna sari n t'a dɔn min fɛn min ka jugu ni ɲamaden quoi ale b'a fɔ tɔw ma ko tɔw b'a fɔ cu arasa de b'a fɔ sa cu
a b'a fɔ n'a ko ko cu 10h 3 minutes a b'a fɔ ko ca ni arasa i fa ni k'i ba ni sigi dɛ kana foyi i sigi a bɛ tila k'i fa ni ba ko ka jɛ k'i kɛ hɔrɔn ye hali e ma ye ne tɛ dima kɔrɔ ne bɛ dima kɔrɔ ka taa i bɛ dima kɔrɔ ka taa min parce que i b'a dɔn ɲamaden n'i b'a dɔn ka ban bana loi min bɛ yen ko n ko UNTM ye Mali faga di ninnu ye Mali ta tiɲɛ di wa a bɛɛ ye adama mɔgɔw ye il y avait cɛkɔrɔba lankolon mɔgɔ lankolon bilakɔrɔ min sigilen na tan nɔ arasa ka plateau sanfɛ k'a bɛ kaw jugu dɔgɔya un petit cɛkɔrɔba bilakɔrɔ le vieux con là c'est lui ninnu de ye Mali faga jato ninnu de ye Mali faga ka Mali ban o le ayi ne y'a fɔ aw ye dɛ n ko cɛ o cɛ ne ye cɛ o cɛ arasa kɛrɛfɛ i bɔra i ba kɔ la ka bin cɛw maa o ma fa t'a yɛrɛ bonya ne bɛ ni arasa ye i fa cɛ o cɛ muso o muso i fa t'a yɛrɛ bonya ne bɛ ni arasa ye ɲɔgɔn fɛ parce que ne bɛ maa o ma ni arasa ye a bɛɛ y'a bilakoro de kelenw de arasa ye bilakoro olu ye bilakorow ye tu vois a bɛɛ ye bilakoro hali ni cɛkɔrɔba sigilen i b'a dɔn ko ne ye zuwɛminaden ye hali n'i y'a sigilen i n'a dɔn ko zuwɛminaden don e ni ala ni kira cɛ arasa kelen ye min fɔ UNTM ma yan an ka taa lamɛn a bɛ min fɔ UNTM tɛ de UNTM comme anw fana ma paranti anw t'a ko ninnu cogoya dɔn kosɛbɛ anw ye parantiw ye an ka cɛkɔrɔba ko an bɛɛ b'an da don Maliko la e b'an ka impôt minɛ an ka impôt de bɛ sara ne ye chauffeur ye ne ye paranti ye ne ye sɛnɛkɛla ye mais ko ne bɛ impôt sara jamana ye o impôt de bɛ sara ko an nana an da don an ka jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna bodigiya kan bɛ yan aw bɛ hakɛ to Faransi ya sɛnɛkɛlaw de sɛbɛ dɔnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan bilahi Faransi ya sɛnɛkɛlaw i tɛ sɛnɛkɛlaw ni sɛnɛkɛlaw gɛrɛfɛra olu ta bɛ ɲɛnabɔ de un coup a to nin dɔwɛrɛ cɛw minisiri so min b'olu ka sɛnɛkɛlaw kunna kɛlɛ b'olu olu ta bɛ ɲɛnabɔ un coup bɛɛ de bɛna anw dɔgɔya sotarama bolilaw minizɛw parantiw wotoro pusilaw dɔ de ka fisa ni dɔ ye jamana kɔnɔ si aw ye dɔ fisa ni dɔ ye n bɛ tila ka se o sujet ma dɔ de ka fisa ni dɔ ye Mali kɔnɔ si aw ye dɔ fisa ni dɔ ye ko aw n'a kakakanw b'a mankan aw ka taa sigi k'aw juta k'aw sigi biro kɔnɔ fo aw san 60 ni kɔ k'aw t'aw bodenkɛ ta ka bɔ biro kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di k'aw tɛ bɔ biro kɔnɔ ko ka dɔ fara aw ka retraite si kan o tɛ Mali bɛ taa min ninnu ye Mali da ka Mali kantigɛ a yɛrɛ b'a fɔ dɛ an hakili la k'an bɛ bɔ nɔgɔ la an tɛ bɔ nɔgɔ la mais ne de k'i sigi molobaliya kan fɔ la arasa jatɔ fɛ yen ni n'a ba bɛ ɲɔgɔn fɛ o fɔ dɛ parce que i bɛ cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba nalen arasa fɛ yen a bɛɛ ye arasa u bɛɛ ye kɔrɔtu min ɲini parce que kɔrɔtu ye siyakɔrɔ de siya belebele a y'a lamɛn a ye arasa lamɛn arasa bɛna min fɔ UNTM kelen in ma u jogo ye min ye Mali kɔnɔ an k'o lamɛn UNTM yɛrɛ u jogo ye mun ye UNTM a y'a lamɛn dɛ a ye arasa lamɛn. Tan ni fila de produits par jour. Kilew bɛ sukaro bɔ bara bɔrɔ sukaro bɔrɔ ba tan ni fila 12 000 sacs de sucre b'o de produits par jour. O multiplié dɔrɔn par 30 sukaro ba tan yɛrɛ sigiyɔrɔma 30 o joli sukaro ba 100 o ye sukaro ba 300 300 000. Et puis problème ye min ye contrat t'u bolo foyi t'u bolo dɛ. Ni don na n'i ye min kɛ n'a ma diya o ye dɔrɔn o b'i bila à la porte. Tu peux faire 20 ans i bɛ baara k'u fɛ yen mais ni don na n'i ka ko n'u ka ko ma diya dɔrɔn o b'i bila kɛrɛfɛ. Et le problème est que ni fana ma taa baarakɛyɔrɔ la k'a fɔ ko ni raison de kama ko i ma se ka taa o t'u fɛ yen dɔrɔn o b'a tigɛ ka bɔ i ka sara la. O yɔrɔ la ne na émission spéciale sigi o yɔrɔ ne tɛ jigin patron la ne tɛ jigin employé wu la mais c'est l'UNTM. Voilà ayi ala bɛ UNTM ka jugu ni tile ni UNTM comparé COSATU la Afrique du Sud ni UNTM comparé CGT la France moi UNTM ka jugu Moussa Traoré. Comme est une machine qui fabrique UNTM ka jugu Adama ni Sénégal. Les syndicats qui sont issus de l'UNTM, il y a le couille. Ça de là, l'UNTM est là-bas. Il est l'UNTM de Famali Goro. La ilaha illallah. Il est moi du boulot. Allah, oh, yɛrɛ y'a lamɛn dɛ. A y'a lamɛn dɛ. Yɛrɛ ye UNTM tɔgɔ fɔ ko ye ko o tɔgɔ bila. Ko UNTM ka jugu ni ko sari UNTM ka jugu ni Hitler ye kɛlɛ min kɛ dɛ UNTM ka jugu n'o ye Mali UNTM k'a ka jugu ni sadi a ka jugu ni coronavirus ye a ka jugu ni sida ye k'u ka jugu ka tɛmɛ Musa Tarawele kan olu de ye Mali faga mais olu de ye Mali faga bɛɛ b'a kalama Mali la ko Mali UNTM de ye Mali faga
Sénégal munu sigilen do ka baragala wa dura defa uta defande ibe wale duma wa be adema mokoro yi uye Mali da ka Mali kantige di aw maye de bi be ka tara nu ye ibe ka bagabaga o be don duma dura bana ngoli yere de campagne ge ibe kay mogolan kolo e biaw de bina ko ay ko no ko jar ko yemi fo wara sakere o ye ni fo o ye temma a no li flebi parce que dora tale bolo dora foite arasa bolo fanchi fe anya dabe soganye ka dabe giri wo be giri na chogo ya foita bolo wo dusukashi ano kamananga wo de be arasa la bi anga takangu lame anga ni chokoro wala me ala de ke kabila ne ma ke savani ka jime mundo et ka pergal faire le suku la droite ka wuli parce que etari no imam na ibe mo woni ni malo abe korondo atanga damne de parce que munu tara faraka ale ko ko yentem mata faraka eni alache yentem de bita faraka ujimka ka ujima faraka ande bita faraka wallahi yetem autisa ka ta faraka ujimka ni ay kawjumu ko muna ko yetem mata faraka parce que aw de barika bana ayo sigi zondeya de la kabi Musa Bingana o kele kera ñoo fe en 91 yetem confiance ta oli yere fa oli fembe Mali kono sa oli be sa président bi jama wala be sa président bi ka sura wala tere parce que aw ma ibe ka wari minao e sigire no ga fo ko ni horanya be mo fa ko horaya be kula mo malien be kuma kan ni horanya te ere la e choroba mi fle eni arasa jato mi sigire no horanya to la o nyona Mali be hali Mali wulu ka sano ne tarombe arasa ni femi da do holo sanfé l'enfant le plus bâtard maudit malhonnête égoïste c'est Rasbach ere bi sigire no famba ere boya tonton ba ere boya c'est les tontons qui se respectent toi-même. Toi-même, on ne te respecte jamais. Quand on te voit, le plateau de Arassa, on te voit, tu es en train de faire débat avec Arassa. Moi, je vais jamais te... Je vais pas te respecter. Parce que Beba de Arassa est mourmi. Ole Arassa, quel est le go? Aou de ka djouni Guantanamo, aou de ka djouni éclairé. Nimbebora aller d'akono. Aw ye mun ɲɛ aw ye mun kɛ barakɛlaw ye aw ye barakɛlaw ka mun aw sera ka Mali barakɛla jumɛn defan maa ba kelen sara a dɔw UET mun bɛ min docteur taara greffe la yan k'aw ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini ka d'u ma Mali Gabriel Touré tiɲɛlen filɛ aw taara daminɛ yan CGT bɛ Faransi yan min bɛ ka kɛ Mali barakɛlaw la a tɛ se ka kɛ dɔ de bɛ d'aw ma aw b'a tila depuis i bɛ ka taara yɔrɔ min na aw ka sɔrɔ tigɛra aw bɛ ka wuli dangadenya la an bɛ taa greffe la dɛ premier ministre de nɔ don. Il va génie sans diplôme volontaire chamata ku be bla barala kaw begwe awte député awte ministre kaw begwe nyamogo deya jawana ngono aw srane no minya de parce que aw srane no minya o de ko ni sen parce que Mali sharia may koy ayta Mali kodi ayta ngo ayta anga ato flega bono anga sharia gafe ayta tabada ele Mali sharia may ne uya betente ka benu yere o tɛ bɔ yen kɛ o de kama subagatɔn de don ko in ye subagatɔn de suyatɔn n'i ma don a kɔnɔ a man ɲi n'i donna a kɔnɔ baara banna ka ban UETM de bɛna aw bɛ se ka mɔgɔ defan k'aw bɛna ko ka dɔ fara aw ka retraite kan jamana hinɛ t'aw la e de bɛna fɔ ko Kawjumu ye popeline feerela ye o popeline feerela y'a yɛrɛ kɛ o y'a yɛrɛ faga awɔ si. O ni Ibeka kun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Ibeka kun bɛ voyage ɲɔgɔn fɛ a y'a ye k'a fɔ o jogo de tɛ yen o sera k'a ka dumuniw bila hɔrɔnya la k'i miiri jamana kɔnɔdenw na ka taa kɛlɛ kɛ e hɔrɔn kolo cɛkɔrɔbalankolon mɔgɔlankolon e ni Ibeka ye dɔɔnin don e da kɔnɔ e kumana école maître ye tibi taba bɛɛ kɛ e kumana parce que dɔ kun bɛ d'i ma e k'o digi kɔnɔ on te donne quelque chose tu manges quand tu manges là tu peux pas dire la vérité mais tu fermes ta gueule mon frère. Tu fermes ta grande gueule. Jamana te danga dia jamana e. Ere mina foko popeline feerela o. Ko ga bo suku kono kana. Donc ne o ni fawena ngo sira do de yira ka foko ne mo kala no nga wara wolle kan ngani kewa. Donc alla maka tunyo jamana kono ma kala mbalu ma ta ka mala. Mais c'est des popeline feerela, les gens qui vendent des popelines, c'est qui payent des impôts plus que tout le monde.
Bimra buga, wari buga tien, ou de utrata kalana, ma buga sakadu chomna. Ni wari tigaramina, ou de nisiki danga deya kanfola, ou de tenye jabana ngono tungu. Ou de kama ou loi bizarre munu, ana politique mo prépare ou loi bizarre munu voter ka bena ou yere. Ou loi ndebe wuli jagoya. Aw sonoma so na yaw jaye bocha ka bo fara. Aw sonoma so sente be sigi mo be do assemblée kono wa sharia, jamana sharia be yelema. Ah jatem nege. Meni ngoroni ijo folo nga poenga aya jatemine muyato malla abe foko way heni ministre be mo tonyo salfu keta nu salfu Traoré ministre de la sécurité bube nunu flene uye mo tonya uye jamana na folo du Musa Jawara nunu ali Musa Jawara nana biat saka do kasola même Musa Jawara saka do kasola Musa Jawara mi abe yala malla kada e chogomina auto de kalama mba fawye de arasate ne fawye mashita fawye ne halli Musa muna abe bubu ye yala la ko da tawagila ko way ko lon kuma dubun nge uye chelige Musa timino few u be chelige mali kono me utsaka mine ebu mine chukodi bula sharade bala oli na unte kele uyo sharade ke ko be uyera ma mali shwali tsaka ban fo ga jewuli sharambe shwali de tsaka ban nine jene nga kele nine mali nga kele ni ta fode mi me fo kawjumo ya kata adonata borata e nyamo de kawjumo de beta loi ta assemblée kona e ara sadanga de kawjumo de loi ta assemblée kona kawjumo de beta ni fo tanma nere ga mo do la me oro hay bo ara sabna goshili damne kibara me jamana kono foli te damne de ko goshili ko go kajone goshi kisiki ki dabara ba de yele mo la ni mo goshi kele wa e minga onyo chamange Anya sigi Idrisi nunu ni baba nunu dala kan sigi se utungara udala me utuga mogaya la wa ubuga mogaya la non on veut pas ça toi Rasta Rosbach Kuyateba toi tu es là pour insulter les gens pour dénigrer les gens moi-même Dani je vais faire ça plus que toi parce que ce que je vais dire là même ce que il faut mi fato ngwa même si la fin fait est ici. Mais tu fermes ta gueule. Malion, Mounela, Boubou tsara mine. Mounela Moussa Timine tsara mine. Mounela, Boubé nous tsara wole. Ou tsara mine mouna. Mina nya foyi. Aw jonga danga de no blog ya boy. Et Cham Maram Koulibaly ni sorongali na meta do ga chokoroba kono ganjo. Nyamo de sunguru bay. Ni blogué. Tu vois non? Là où il y a déterminé, comme Mali, pour que les gars députés jugés, pour que les gars aient de là, aïe dame débat Alpha Téléphobie, aïe ministre, quoi car ministre mais à ministre la flène kasula, kaya ka no la kodi tourne na flène kasula, aïe au déterminé trop. Ito yo. Mali ministre Shara do de be malla atango shara ma boy parce que abene dani ngolo la na e mali on diaw ka ken fe na ma u diaw kana ken fe mais le ko ni sera choli ke mi sera mo fara mais ni mbora premier ministre la ma chi sera poursuivi ni au conseil au cours de la justice au cours de la justice ouais président viene blind o yo somoy o mene proposer jodi Mettons Jawana qu'on a fait mon béningo. Au même au cours de la justice, au même au de kilomètres débuté nous nous faisons couler. Au bénina bois, au tenir bois. Au de comme on y va faire fena. Quand faut que tu seras nous béniner. Un mot bien comme nous malgré nous chou au salon y en a pas. Mais au tu seras bénin ni juge ne fait. Quand on tu seras bénin marché tu seras bénin. Alors nous sommes où le coup ni témoigner ni faire d'oula. Mais quand faut que juge demande non quand on va toquer. Juge faut y toquer. Au cours de la justice. On est boubou nouvelé. On est boubé nouvelé. On est mali ministre du corps ouvelé. Mais à tout ouvelé. On nous fait un retiré. On vient pour une chose. Fangata assemblée de conon. Ni sera sur go sa goube nous bem na mo chele ga fere kumene o ba non ah oui loi so o arasa danga de ne be bona dabara danga de ha article code article 120 a été voté en 1991 après la coup d'état Ibeka comment attité
Ils ont violé les articles. On y a des charia. Au talé, ils ont violé. Aïe, bara yo. Même mouna abenike parce que ni a eu une kella ou te fait mogado et député blanc de konoy. Sente kasigi. Parce que ni sente sigira quand ni loi kirigara nous wuli ga boy kalokele ka valider banda ou fait vite fait amta boubé nous boubou nous am tout bemne. Mais attends il m'a nous le boy it so mine. Faut les ka fo mo yi. Sur la côté boubou nous go. Arasa bodo ni ya ubebe dabala hali politique mo be kala sente dore tede parce que politique mo ye loi d'état ou yere protéger la population halaki wala ma wera bewle do ha sente asiki choko mai asiki choko ga chien tede hey famine be parce que loi de be do li wuli la boy chama mta kasola de parce que ne be juger choko na be juger ti akage français ye ministre ye ni ki wole il doit nous kawele ni pour ministre la ka bayni jamana no dimbe kele mais ne gara ministre te wole jamana no to be wole woram na te wole ko fo au conseil au cours de la justice au cours de la nta doyen fo de ke wole aw ni ala ni kirache o ko be nyana bo de bo o sigira mali ko na aw ya o jongole aya o jongole mais politique mo de wole ndo o ba fo ko we sarasu ma ya dona tie ki se kele tali shilasa ko ni loi ni ndebe o fe ka ni loi ne kana wuli ka boy parce que ni ma wuli ka boy ni sumala dona ni sumala gara président chini o moro sirib gara président chini o moro maro gara président chini o ni nana soro yi o li ba fo bia mai de mais o li nana soro o li fera ta wuli ka boy o li be continuer parce que awali ka mo arranger abe wuli choda me transition nyuma mi la sare ni ne ba wuli ka boy anga ta do assemblée ko na nga voter ka wuli ka boy ni loi no wuli ka boy tu imagines mbe sharia do di masisa ni ne te arasa ta fie no abo arasa ka be faso jo kan e fo mo gane faso ka be ka ujuma ya fota kuno ni nya mo di ya kan fla be nwa ka ujuma ya fota ne digo ya do tare di ni re kunyo na nya ma di ya kuma rebe ya ni te o de mu sadi fola la arasa ma informer mais atisi ni ne tani re ma boka ma informer jamana ko latisi e ki sigi hasidi de la malilai e sigi jemi de la malilai parce que e ka ko to manja tu manja nye fleli ga manja nye ko laje mina dauma iba jate mine comment les avocats pour que avocat bi se ga dugolo minila avocat bi se ga biga mais et se ka convocation tigarasa avocat kama tribunal ti se ga juger donne bi se ga avocat juger pour que avocat juger pour que gendarme sera avocat woli ne shit sera avocat woli ne shit sera avocat woli pour que on y a avocat wala munga giri pour que on le ga wole ka nyiniga o le bo nyon kokora avocat on est avocat o le bo nyon kokora te bo nyon kokoro hein ma waje ko duma pour que avocat wala munbe il dit que c'est les bâtonnets faut de ka wole ou avocat nyon wole ka nyiniga c'est comme avocat do kana bineka kana ka dugolo minena ou ka bineka kanga momili minena o avocat ne ma droit ka ta convocation te ntise police so wole police ka convocation di ma o kama wala kama alab sa ka kola de awa jate mine pour aw kungolo ka barake aw nyeni beke ya aw goni ba do che to fla ka bono che to muta ay cheisa sugal maiga wati mina sugal be do prison o bita sugal mine ka bla ka sonnay garravin nay aw ni ala che sugal be kuma ka fa mamadu ali bachili be mi fo manjugo ni sugal tay mamadu ali bachili be mi fo mali kono sugal be se ko nyongala fo fa bita ibika doga ba ka fa mun fembe doga ya sugal be se ko nyongala fo mais pourquoi o te sama parce qu'il y a des lois loi même oui il y a une loi mita o loi o de ali bachili protéger aw ya sugal be mine kasro ani mutra be aw ya mutra minele parce que mutra c'est un avocat c'est un politicien mais c'est avocat mutra tsara mine mali kono mama ali bachili te mine ore kama mo ba ko mo ali bachili be kuma avec moi muna parce que kadaka ni loi ni be aba foko be ni fo président ma do bu sikile to muna o tsaka no mine de o tsaka président tsaka boy
parce que l'on est président et on arrangé on est avocat on est arrangé non arasa te fa wena de nene dani te billah ta fa wena gawadeu ha aten fa wena ore kama ala ni che ala ni baraji ala de masai ala est arasa do arasai aka magistratria aka konguruje il est sorti avec 3 moyens on est ala che arasa be chogomina bi arasa kele avocat et magistrat o te mali begele ki daga sa abe be fani badini galomi kadi abo daila e bisa munge fui ay Mamadou Ali Bacil laje naye kuma ni kada abo de fo ma kele misra ka attaquer jondo Kasim tapote wala sera ka attaquer parce que ale avocat yo avocat mais no te Mamadou Ali Bacil be galon daila abe fembe fima etisa fui kala nayi jabiga dugo etisa fui kala sharia wara de be mine tatakele ayo ko be nyana woli be nyon kokora wala kama alaye arasa jeka arasa do arasa e kado ngani abe chogomina ni ala ku yin magistratria konguru dima kadiga avocat ya mbole ya u kaniga juge ya mbole an sara o ku mali futile abada bema kala da sherifu ma de kala da idara ma de kala da digo ma de mali kono be abachi bema kelen sara bo be wallahi alniya istirani mbalabi ni diplôme nde tabulu atende hokumu gono la na ko ya restaurant ni hokumu gono ay am me dan seki kodi wari am me mali to ara sabulu akma daw bela wabe kuma kada e chomina auti saka fuigala atage avocat ngobo ni loi mi me mali kono ni loi nunu ne ma wuli ga boy mali chunel te dabla parce que moi je suis ministre. Je vais voler comme je veux. Quand je quitte au pouvoir, il n'y a rien. Ni pour la fanga la drogue. Donc, faut être. Il garantit les dos. Il est ministre, il est choueligue. Il est mort fera. Mais ni pour la fanga la, il garantit les dos. On est à la tienne. Une loi m'a changé. Mali be yelema. Choueli, tu as du amour. Amagata choueli, il n'est pas noté. Où est choueli d'ingérer? Quand choueli sojo, quand black, quand koroke, quand entouré, où il y a pas kono. On t'a écoulé foudi. On me se gouboué, mais on se goudou kasola après. Et vous donnez yala là. Moi, je dis que tu es barala, moi, je suis un sara. Il y a des gens qui boude. Oh, mais Chara ne peut pas bouger. Mais ne sais pas si tu es Ali Haji Mabo Kanye Fawi, Machita Nyafawi. Ni Choja Bagame ko sente minasika donata bora Kalabanchido. Politiquement do Kalabanchido. Ninako, parce que sente minasiki. Oli minata loi kirikare, kadjamana kono dembeke kele. Ni be ministériel là, ni ye chouenige ki nominena. Il veut démissionner Kibla. Il veut démissionner de. Quand c'est ça, il veut démissionner Kibla. Justice à Hagekono. Ou à justice, mais au cours de justice au terrain. Justice mini Jabana, donc tabek, il n'a pas français, mais tu comprends, non. On est à la Nikrachi. Hein? Quand Jamana comme Malika Jo. Malika Sakajo. Malika Sakajo, tu as dit Shara, Kirikara Obe. Malika Sakajo, tu as dit Nunia Famoye. Il y a un thème de la Kirijo. Oh, I know. Kamebo, Kaujuma, Dota Kaujuma, Onibeka, Unibeka, Mevajiki. Oli we jena ibeka ka fengo ka keleke ka ibeka la ta ka bo o sera ka munike o ma sera fenge o sigile no o sa anya politique sharia yi on fana anyini nga donné parce que on te danga de o munia kalange na o desera o munuma kala o ma anyini ma o fe o ma anyini ma o fe ka o fo ko wole u kana so anya be jamana la chogum na nunu be aya nya fanya ma fo fo yanna Femme be oli avocat comment oli avocat mun buka jabana fe oli juge mun buka jabana fe oli fere be sharia ke to nyefo on ye don doni duguma ute do ere abuna kuruno de andala kabuna yere ko uen temde parce que o mi da wori mine ibe kala kabuta o mais anga nyongo boya ko chekoroba anga nyongo boya jabana ngono de jamana ngono anga nyongo boya ala ka barigado fanga mi flene chawo chei jo parce que mali kono machite danga de ay darabe klenga kule ko ga laje ko sharata ka ke jamana kono digo be kule sharate mais mimma muna sharate parce que mamunu nobe mine oli nomne woro ga jane uyo nyaga mine ko don ko bo arasa ka kule te dore parce que ni sente sigira sharambe ta ka ni loi wuli ga boyi ambe bubu numbe ka kono ute fe bubu kata kasola Allah akbar auta jedo uta no nya bawene de wallahi arasa jato ten nya fawene fo ga jien wula ten nya fo anga taka ngula mendoni warasa kile mbawa gila jigi
atabane aya fo arasa ko mali kono kaka téléphone na bla bay ina fo folo la me téléphone na bla chomna folo la arasa me téléphone na bla ngak me téléphone na bla mawu hagilla ta fo na tise atese na ya la bla bi en 2017 en 2016 arasa ka téléphone ay téléphone na bla en 2017 2014 wakatu angata ango woro la me arasa kili ay téléphone na bla ay la me aw jame bafulu mene aga émission mi fait avec téléphone na bla aga nyama de ay me foy depuis 2000 parce que ma wa do ma koroba ni kodomba ba do anga la me 21-73, allô? L'auditeur est parti. 21-73-38-78. Bi Ankmana Kafoko, en réalité, un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, Yann Souroma. Alhamdoulilah. Ah oh? D'accord. 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 21 73 38 78. Rasta te aka mɔgɔ sago fɔ Rasta bɛ ka hakilina ni jamana sago de fɔ ni man diya ye i bɛ yafa n ma Yamana allo allo 21 73 38 78 21 73 38 78 an bɛ chronique la bi Yamana allo allo oui ça va alhamdoulilah a bɛ diya n ye kosɛbɛ an tulo b'i la Mamé aha ne tun bɛ Mali la d'accord ni Ala ni kira sɔnna ma bon an ka kuma bila a ma se o yɔrɔ la non c'est bon a ma se o yɔrɔ la ni jamana ko do i tɛ na ni dusu i bɛ na ni argument de ye Rasta n'a ka argument de nana ka fɔ 28 n'a fɔra k'a démissionnera a ma démissionner parce que sariya ko a ka démissionner cogo min a ma démissionner ten Yamana allo il reste 2 minutes allo oui yani atete ka ta awɔ den ne bɔra k'a fɔ atete ka fanga bila ko dɛsɛra mariko b'a la mɔgɔ caman b'a la mariko b'a la mɔgɔ caman b'a la o waati e tun bɛ min ne tun bɛ yan mais jɔn de fana ko constitution kana yɛlɛma constitution jumɛn ATT tun bɛna constitution min yɛlɛma jɔn ko k'a tɛ yɛlɛma n bɛ min fɔ ɲɛna ala oui ni mɔgɔ bɛna to ji la n'a ye nɛgɛ se a b'a minɛ ah ne ka jate la n'i ko i bɛ sa fɛn min kɔ i bɛ sa o de kɔ ayi tɛ se la o d'accord atete bɛ taa waati min na a diyara an bɛɛ a y'a sɔrɔ jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama c'était très a kun tolilen don wala o y'a sɔrɔ e kun tɛ mɔgɔ si min ka mɛn mais maliyɛndenw de fana y'u kali yan ko mun fanga tɛ bɔ yen bilen ni élection tɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu fɛnnen don ko mariko in b'o dɛmɛ non ne bɛ e jɔyɔrɔ o yɔrɔ si la d'accord o yɔrɔ de ka ca anw ye jamana minnu n'an ye jamana yɔrɔ caman de yala awɔ aw bɛ kulekuyana Bamakɔ yan aw yɛrɛ tɛ Mali kalama yɛrɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili de la ɲɔgɔn sɔn hakili kɔni an hakili b'an bɛɛ la o parce que ko min kɛra a kɛra an bɛɛ sen kan yan o effectivement a kɛra bɛɛ sen kan voilà sisan a bɛna bɔ ka voilà merci beaucoup c'était le dernier auditeur ou bien un dernier auditeur voilà ala kama aga téléphone la bla il a fait 2016 il a fait 2014 aga téléphone la bla mawin no depuis 2014 on ne m'a donc oui mawin no kaga fo aya fay kaga ke ala kama aga téléphone la bla atisi Mali be ci goro mina ça dit ne ngo ne kama depuis au début avant ça en mois de février jusqu'à mois de décembre l'année dernière ne rifode on ne ba fili arasama alla fe ne musa arasaka émission naje mais ya kanu parce que mba don on me fait mino fe jamana kula o tisa ke e do sigre ko arasa Mali ko kele c'est comme ala on te clash modèle mi ke arasa bo nyona o de ke kam maula kunu ambe woro mina bi malen be gangi profiter
sariya min kɛlen don ka juge a tɔgɔ sariya min kɛlen don ka ministre kɔrɔw sutura fo sariya in wuli ka bɔ yen Arasa t'a da don a la munna t'a da don a la Maliyɛnw ka hɛrɛ b'o de la mais non bubu kama nafolo kama ale tɛ se ka da don o la o e cɛ Maliyɛnw cɛ an ka sabali sa n'i ko n de kama n'i ko ne ma ko Arasa bɛ Maliko la i kunfinden i fa y'i da i ma don o la o ye tiɲɛ kɛ mais kodɔnbali denya i fa min wolo kama an bɛ taa ci fa ɲuman fɛ ne bɛ sigi ka cɛ lajɛ n'a ko n ko n b'a dɔn quoi n b'a dɔn den ye den modèle min ye quoi a fa bɛ kule la gansan tɛ sinon a fa yɛrɛ ɲɔgɔnna fugari tɛ yen mais sariya min kɛlen don k'u sutura u tɛ se ka don kaso la nin wɔɔrɔ dɔrɔn de don mais u t'a ɲɛfɔ maa si ye mais f'i k'i ma don sariya dɔnbagaw de la mun de bɛ yen mun de kɛra mun de bɛ jamana kɔnɔ anw tɛ se ka faamu anw bɛ kule sariya bɛ bɔ ko nin karisa ye nin dun ta mais karisa tɛ se kaso la a nɔ tɛ wele fɛnɛ jamana kɔnɔ ko juges bɛ yen minnu b'u datugu mais juge n'a ka koba olu tɛ loi de sɔsɔ o loi dɔnna fɛnɛ n'o mankan e ye sariya tigɛla e ka taa sariya sɔsɔ o se ka kɛ o sinon depuis anw b'a ye don min na ne yɛrɛ sɔmina ne k'a ye ko cɛ fɛnkɛ Mayiga Sokala Mayiga minɛna Ali Bacili bɛ kuma o bɛ tagama ka so a bɛ tagama jamana kɔnɔ mais maa si t'a minɛ mun taga bɛ yen olu si tɛ minɛ mais Sokala minɛna ja ko tɛ avocat ye ko ja n'i ye avocat ye Mali kɔnɔ e ni minɛli man kan ne ko an ka bana sisan ja n'i ye avocat ye jamana kɔnɔ e ni minɛli man kan e datugu man di dɛ ni sariya nin de b'u bolo yen ni sariyaw de b'u bolo yen n balimaw n bɛ video lajɛ fɔlɔ an bɛ bɔ yen ka taa mere n tɛna ye la bi fɔlɔ parce que muso dɔ bɛ ka n deli i ka ko la mais n tɛna ye la n kun i kɛ n ka fɛn na komi bi video ka kala e ma fɔlɔ quoi mere Jawara bi video ka kala e ma fɔlɔ i jɔ fɔlɔ walasa kelen ne bɛ danga den dɔw de ye komi duwawu ni barika b'anw nɔfɛ ne bɛ dɔw de fɛnɛ k'an ka wari ɲini an ka taa di Arasa ma o de kama ne bɛ Kɔrɔ Jara mankan na k'olu bɛna taa kisi jɔ ale nana ni dusu min ye ne ko Kɔrɔ Jara barika t'e la e tɛ yan jamana in kɔnɔ yan takula i b'a jagoya o Kɔrɔ Jara kelen bɔra yan a bɛ kule la dɛ n ko Kɔrɔ Jara ne ye min fɔ CDR mɔgɔw ma ne bɛ CDR dɔn de CDR bangera ne de tɛgɛ kɔnɔ n b'u dɔn maa minnu don n b'a dɔn den modèle minnu b'a kɔnɔ n b'a dɔn maa modèle minnu bɛ yen da baara la a n'an ka ko kɛ o ma ko kɛ maa tɛ yen ko kɛ maa tɛ yen dɛ ne tile kelen ne ma foyi kɛ k'an jigi da CDR kan n tɛ se ka ne danni ka ko kɛ k'an jigi da CDR kan n tɛ se ɔ u yɛrɛ nana k'olu bɛna an t'u yɛrɛ lamɛn an ka Kɔrɔ Jara lamɛn fɔlɔ n ka décortiquer dɔɔni dɔɔni ka taga an ka Kɔrɔ Jara lamɛn ni Arasa ka mɔgɔw ye minnu ko k'olu bɛna kisi jɔ ka di Arasa ma mais u yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ k'an ka kisi jɔ dugukolo t'aw bolo fɔlɔ k'aw bɛ kisi jɔ o de bɛ ka n dabala b'aw fɛ yen quoi a ye dugukolo ɲini fɔlɔ a k'o san a yɛrɛ Kɔrɔ Jara min yɛrɛ tun bɛ dabaya nangarabaya la dabaya la hɔrɔnden ka ti i yɛrɛ cɛkɔrɔba kunsigi jɛlen kiri wɔsilen o ka taga yɛrɛ di ɲamaden ka bila o nɔfɛ ten to n tigɛr'i la an ka Kɔrɔ Jara lamɛn million fila fɔra comité dɔw ye depuis an bɛ sympathisant dɔ in kɔnɔ u ye nin kuma fɔ ka nin kuma kɛ hali sini an t'a dɔn u ka niveau bɛ yɔrɔ mun na ne balima o y'a jateminɛ sa an tɛ foyi ɲini u fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn u ye layidu minnu fɔ a fɔra minnu kana ni miliyɔn 2 ye a fɔra minnu kana ni miliyɔn 1 ye a fɔra afiriki minnu fana kana ni 500 ye bɛɛ k'a layɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an ka nin baara in kɛ ka ban yanni 2022 yɛrɛ cɛ. a ko CDR mɔgɔw ko miliyɔn 2 fɔr'u ye k'u ka jɛ k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'u ka kisi jɔ ko depuis kalo joli ko mais dɔw yɛrɛ y'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen u y'a kɛ k'an bɛ danni ɲagari kɔrɔ bɔ an b'a ka tan e bɛ miliyɔn 2 ko problème ta k'o da CDR biro kelen kelen ou 100 da CDR mɔgɔ kelen kelen kun Segu Sagomasa a bɛ balo la vocalu bɛ yan a yɛrɛ kumakan don ko 444 CDR comité kelen ko danni
ko kabako de do ibe caché ɲɛji la de u tɛ se ka di tɔgɔ de b'a la ko comité u tɛ se ka di dɔw yɛrɛ ko ma Bamakɔ ko ala kana kɛ dɛ ko comité ninnu bɛ fɔ ten de ko dɔw yɛrɛ mɔgɔ 2 jamana dɔw mɔgɔ 2 ko ala kiri bɔ a kɔrɔ kalama n ko n ko mɛ nin bɛɛ kalama mɛ an bɛ ɲɔgɔn sutura de a ye 10,000 fara ɲɔgɔn kan Kɔrɔ Jara o de tɛ sɔrɔ a bɛ nin ko kɛ ka bɔ yan an k'u lamɛn ne kɔni bɛ yan ne sigilen don k'aw lajɛ de ne ta ye lajɛlen ne ka foyi an ka lamɛn. projet de fana bɛ anw bolo anw bɛɛ bolo kelen don ne Jara depuis ni sympathisant ko in daminɛna depuis ni Kije ko in daminɛna n ka projet bɛɛ jɔlen don. Kɔrɔ Jara ala m'i da hɛrɛ de kama depuis Kije ko daminɛna sympathisant ko daminɛna Kɔrɔ Jara e ka projet ka jɔ Kɔrɔ Jara o ye dangadenya tagamasere de ye e ka projet ka jɔ arasa kama Kɔrɔ Jara e k'i fa labila arasa kama k'i ba labila arasa kama ko k'a jateminɛ Kɔrɔ Jara e ka projet ka jɔ e ma foyi ye fɔlɔ e bɛna ye ala ko ten ko maa min ko k'a bɛ ala ye dangaden min najigi ala ye dangaden min tereke maa min ko k'i b'o sankɔrɔta a b'o to yen fɔlɔ ale ala bɛ e tereke wa Kɔrɔ Jara i bɛ ala ka tereke minɛn kɔnɔ i bɛ duguma cɛ i bɛ duguma bi sa Jara Kolobakari i bɛ duguma i ma kasi fɔlɔ e ma foyi ye fɔlɔ e ala projet t'e bolo sa n ko projet t'e bolo sojɔ tɛ manamana ko ye bilakoro ko tɛ dɛ na danni ɲininka yan avantere la cɛ o cɛ bɛ étage jɔ so étage jɔ a fo i ka waleɲuman dɔn a ba ni cɛ barikaden don muso o muso b'a kɛ ka tila la barikaden don cɛ bilakoro ko tɛ sojɔ ye Mali gouvernement de b'a yɛrɛ sɛgɛn maliyɛnw de b'a yɛrɛ sɛgɛn sinon maliyɛn bɛɛ dugukolo di bɛɛ ma fufu dugukolo di bɛɛ ma fufu i ka san 7 di bɛɛ ma ko wa k'a y'a jɔ ɲan'o cɛ a y'a jɔ a ka gosi ni bitɔn ye cɛ jɔ a tɛ jɔ bilakoro ko tɛ sojɔ ye Kɔrɔ Jara e ma sojɔ dɔn de pana i b'ale fɛn in daminɛ a b'i hakili la k'i tilara k'a sɔrɔ a b'i hakili la ko dɔ bɛ ka bɔ musaka la mais n'i y'ale daminɛ dɔ de bɛ fara musaka kan ka taga so pasima i b'a ko ka jugu ni jɔli ye mais jɔli i b'a ko ka jugu ni beleli i b'a ko ayi ko ka jugu ni finition ye finition i b'a ko ayi ka se karo ni fɛn cɛ bilakoro ko tɛ cɛ n terikɛ bilakoro ko tɛ an ka lamɛn n kan ka baara mun kɛ n tɛ ka se ka n ka baara kɛ an ka nin Kije in jɔ ka ban bɛɛ ka t'i ka sira fɛ sa n'an bɛ hakilila wɛrɛ ta an k'o hakilila ta an bɛ to yɛrɛ ni ta ka pɛrɛnna nin Kije jɔ in na fo ka taa fɔ 2023 bɛna se fadenw bɛ yɛlɛ an na juguw bɛ yɛlɛ an na an balimaw an ka nin Kije jɔ ka ban Kije t'e bolo e ma dugukolo san fɔlɔ e ko k'e bɛ Kije jɔ ka ban ne bɛ lajɛ n ko tellement Kɔrɔ Jara lui c'est le plus grand bêtologie avec quand il est bête quand on dit quelqu'un qui est bête il faut appeler avec article 44 le bêtologie sera bête toujours tellement toi tu es bête avec article 44 tu seras bêtement bête. Tu resteras bête. Tu ne vas jamais avancer bête. Toujours tu es bête. Toi-même, ton rêve, tu te rêves comme ça. Tu vas gaspiller ton 3 millions avec un avocat. Il n'y a rien qui va aboutir, mon frère. La loi, toi, tu ne connais pas la loi. Tu viens ouvrir ta gueule comme ça. Alors que toi, tu quittes là. Tu viens, tu es là. Tu es en aventure. Lui, Rassa, le plus grand voleur, le plus grand diato, le plus grand arnaqueur, manipulateur, le plus grand menteur, égoïste. Tout ça, c'est Rassa. Tu es là, un chef de famille, Kɔrɔ Jara. Tu es là, ta famille, ils ont bled. Ils fabi, ils babi, ils drobe, ils korobe. Et ma hère collée, qui a projet ou la job, avec article 44. Qui veut kodoke doi? Mais tu es bête, mon frère. Tu seras bête toujours. Alors que les personnes, il est en train de voler. Il parle de quoi? Il fait quoi? Il peut empêcher qui au Mali? Il ne peut pas empêcher personne. Alors ça sera machi. Empêcher bi, qu'on quitter avancer. Pendant Alemi Doya, il va faire ça. Pendant avec du Doya. Pana a bɛ di ko dɔgɔya trophée bɛ d'o ma pana a bɛ di ko dɔgɔya Nations Unies b'o ta baara la
Allah e mai asaka foi là-bas nako prévu be molo aye momli ko wulia arasa pande ne afoya e ke de arasa do ça aye arasa ka dossier do fone aye dossier mina banga sala a dossier ti mais il doit fermer sa gueule, son propre gueule, son putain de gueule, de fermeture de gueule. Quand on dit on peut fermer notre gueule, il faut aller jusqu'à l'article 119. Tu dois fermer ta gueule. Parce que tu ouvres ta gueule alors que tu seras rien du tout, mon frère. À ça. Koradjara, et mon fou, il y a un fait. Un fait d'aller de Paris. Aller de Paris. a fɔ sidɛri mɔgɔw ɲɛna u k'a kɛ ala ni kira kama ko n bolo fila bɛ n kɔ u ye u ka don u ka komitew kɔnɔ u ka don u ka jɛkuluw kɔnɔ miliyɔn 2 bɔli a se bɛ minnu ye u kana n'u ka miliyɔn 2 ye miliyɔn 1 a bɔli a se bɛ minnu ye u kana n'u ka miliyɔn 1 ye 100,000 a se bɛ minnu ye komitew kɔnɔ u kana n'u ka 100,000 ye Afiriki. Koradjara, tu es là pour accuser les cédeurs. Non. Tu n'es pas raison de tout. Ni cédeurs m'ont accusé. Ibarou mande. Wagati mnane, on a sympathisant c'est le doigt. On me bargue, nous ma association flat trop fort. Cédeurs sympathisant c'est pas pareil. Ne froidement, cédeurs m'ont couvert demain moi j'ai pas besoin. Ma besoin là. Parce que mon ma besoin là. Quand ils sont fiers ni barga bila ka barga tant na tout go imalo bola. C'est barga de tes cédères là. Ma mun ba kono barga tout là. Ibo ne o do amena. Barga de tes cédères là. Ni barga be Koradjara là. Ni cédère do iga ko là ni ma malo na forma tout nyama de parce que barga de tout là. De bodon. Aya Koradjara e ma foyi. Kimi bolo fila da iko akera nyama de imi bolo fila da iko ka maw deli ku ga hereki bay u ga hereki eni dewnye u ga doge ni dewe e bolo fila da iko chokoroba sam biduru aniko bomoshi jama Koradjara tu fadin keneka e bolo fila da iko ay kono ki bolo fila da iko avantero ga war no fe ko be arnaki ko to di nyama de doma alors que lui-même c'est le plus grand voleur. Koradjara Sabali ça. Toi-même, vous êtes là, vous dites que vous êtes des intellectuels. Vous êtes là, vous êtes des intellectuels. Moi, Atanye Dani, le président des Paranti. Moi, je ne suis pas intellectuel. Non. Mais je suis là, je réfléchis bien. Avec des moralités. Tchembaou Choudou, ça, tchè. Hé, Dani, Tchembaou Choudou. Hé Dani, belebele de Paris. Aw ma famu. Ngo maw sudu billahi. Aw ma famu. Ne ma famu yo barika tawla. Barika tan o tene kele. Nyama dena ka jama. E Allah, itsa ne kele sa. Amma min ba ma furu bi saka sene la chodi. O tara ala shuma be ala dunwa. O tsaka ke. Koradjara ko chodi. Amene. laɲini ye sini ma jugu ka se k'an ye k'a fɔ a nin arasa kanubagaw ye u sera ka dɔ kɛ. Koradjara jugu taw la sa e jugu yɛrɛ de jɔn de bɛ juguya dɛ ma jɔn bɛ juguya jɔn de bɛ arasa juguya jɔn bɛ juguya i jugu yɛrɛ ani ka baara wɔrɔ de sinon jugu foyi t'i la bilahi i jugu de yɛrɛ ye i ka denbaya de y'i jugu ye parce que e k'i ka denbaya ɲini ka t'i tɛgɛ fila da i kɔ dɔw ye a y'a jara faden sago ala ko te ko cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen n bɛ dɔw bila jara a kɛra faden sagoya dan ye fa kun ka kata fota ko jugu t'aw la o e de ye mɔgɔ jugu ye parce que ne y'e ka juguya dɔ don min na je te déteste mon frère je suis désolé pour toi ah, je te déteste. Qui est bâtard, qui va chercher l'argent pour donner l'enfant hors de mariage. Mais c'est pas possible, mon frère. Il faut te réfléchir un peu. Lui, c'est lui, Rassa, qui doit te respecter. Avant que Koradjara, l'enfant de mariage. Mais c'est toi, l'enfant de mariage, qui va respecter l'enfant hors de mariage. On va aller où? Je suis désolé pour toi, mon frère.
Je pense que tu étais intellectuel. Mais non. Je vois que tu es bête, bêtologiquement bête. C'est moi je te vois. Juguyate, kuma jugute, mais me font bien qu'elle est à la tienne de tout. On sait qu'un million flas pour les tours yoromuna. On sait qu'un femme jugudi. Qu'on nous qu'un million flas, qu'on m'a frappé depuis pité. Ou qu'un million qui n'a pas frappé depuis pité. Ou qu'un qu'on m'a frappé depuis pité. Mais à comment, ou qu'il me kada, à comment t'es faux, t'es faux moyen. Aïe, donc, un comité au kono. Non, la yini ni munu ye million sara itaka miri idusube bo vraiment aya considère mo nyana u ko jojo la u kan ku ka priorité u be ka munu ta ko ku ka priorité o te priorité folo dona na tawla o be ka nga priorité mais nga kije jo folo ka ba. Non, tu es là pour insulter Seder. Non. Seder m'a fait mon chien avec Kijejo. Quand Kijejo a dit à Sama, ça c'était objectif de Dani de Paris, Ali Hadji de Paris, Walidou de Paris, Karamo de Paris, Bele Bele. L'homme qui faut à la place de l'homme, Dani de Paris numéro 1. Ça c'est pas le projet de Seder. C'est mon projet. Faut pas aller accuser de Seder, les bêtes. Avec ton article 19, les bêtes chronologiques, tu seras toujours article 44 bêtes. Il faut avancer, mon frère. Il faut avancer. Ka banque a installé comme ça durant Natola. Ame munu kanga priorité, ambo kanga priorité à bana. Angana baro nyagam nyona. Na ye baro ni nyagam nyona antenye surala. Wallahi antenye surala. Nebe fon fefo. Wallahi me tient de fola nga la nyini bekasi serod la nga la nyini besago de kasro te foni ta kamiri itusube dara ni ga vocal de la message fait ça iko ko ni be kuma ko pligi dusube bokata fait bon ni dusube bokata fait il va essayer qu'il y ait des saisies doni wate dawla ko vraiment o me sanga ça parce que ni du sube bo finalement il a fait de fort comment mi chema indoni donc ni du sia egi du sube ga boy bi re sezi doni ori kai non te jekuli ngoni ne kon bulu jekuli akaka mbela ko mi yere ka kuma do akaka mbela amado fana moko be groupe ngono chao cheba kono muso ba kono be de cotisation be ba sara amena jana be de ba sara parce que a be de Allah. Ni tigara mani fina tigara la jiya kono. Ni muso mi manga flani. Nasa de Katish. Le Soumadia de Rasbach. Nasa de Katish. Ko jaraka dusumada. Ala wira baga nyon corriger ça dani bien ne teta o ne bien ni wira dama baga nyon corriger ya nyon corriger ne kamubala ni nasa ni rete doro mesarala ni mbe fene be Seder kono chaw gochili de kama ara sai faga dojeta ya ko mo dojeta o ibe donindi ambo diara sa mamba négocier no nkalla ali korale la nimbe o de kama beni takundo dossier coxer de fleni ni musui na we jekulu kono ale be do abi rege mo ngina mbako abe sanke men don nakaka foli bawiye dani musaraba wa fo ale ni fanta sare be kele ba muso be beni ga baradu fanta sare o bo ni fanta sare bla parce que ni la du din korage dom mais ni frère dossier coxerdi ni arasa isomo ga dossier ta ni siranima ale bita do arasa ga wasro ale atamine kerefe billahi ale rete cotiser mo de be cotiser à la place voilà grâce na saka war sara ne akata ni ngaw ni bache war sara la re mo mi jara mirigo le bandi Mohamed ça Sidi Mohamed docteur wani befene Sidi Mohamed mirigo jara karasa kanwa dula ala ni dani sababu
ala ne dani arasa kanu nga dula ala ne dani karasa kanu nunga arasa do ko do be malla ko arasa sa grâce à moi. Maintenant ça coxeri dossier coxeri ni arasa ka dossier coxer di billahi o fana file bi kuma cogo do ni e do arasa ma dro ye tawli ni sona de arasa e jagarta kele sanga dinma bo mien tigarasa la musoroba sari ate muso ni en nasa joli ndela ga photo yira wala ko arasa ay num be mine chaya mine che e che ay nasa mine sa ko arasa e nasa num be mine ma mi a shige dolo fere la bari kono ala ma denda ma ni nasa san flare nasa fena ka koroni arasa e biduru ani sheki nasa flaga je bi oro la ala ma anga taka fe anga taka bati ko indi ambe ñogon soro ya ras bati ko indi la ay bora je gludo de kono wala uye ñogon soro arasa ko la maliko tere no fongo arasa ko maliko tere wa we kla kata arasa ko invenela de gundo de ka bon ni kera sababu ye ka mo fara ñogon nga bon beba do ko beba do ki na kuye ko war body biya beba do bedo no kan fana beba do ko war body biya no bedo no kan ni ado ko yi du sube boy ba ese ki yere ire sezi doni vraiment o de ko ni kun kay sympathisant c'est de la subachan show so mo ka kene ko ri bashi tawla ni ma sympathisant mo ga me comment chanter gamade sympathisant e bobomi obe nga jegulu to da chogodi godawe ni ite me billahi me plenty du kamade mo bedi dure ne bulu kuma in fojo manye ko jara bulu doni quoi a fojo manye doni parce que sympathisant et des décisions ta ko qui je veux dire donc sympathisant et ba tu fermes ta gueule madame Jawara madame le plus sunguruba ala sama here jugali daniga ni fena wo ni musoyi ko sympathisant des décisions ta kube qui je joga de ala sama dani des décisions ta anaka jama jara ma décision ta de jara tara de ka warbe de dani bulu ka kana fara yonga ka wari ni dani fe na taro yelma wo ko re ala be barika do la ala be barika do la jara tara ka mo wole kere fe jara ngun nan fiki de ma jara ete malien do ali bi ibna do chem bi se ka malien marande do ete jara mami bi se ka malien marande do ete na taro yelma ko sympathisant de jonta ne décision ta nya boama nya boama me wakata da koro jara tere te kulunguna ta jula ta nena ale agila go wa ko non tu peux pas savoir quand on dit c'est on dit que belebele de Paris numéro 1 quand on dit sympathisant c'est Dani de Paris même quand on dit Arassa Diato à grâce à Dani de Paris si Dani de Paris il n'est plus là c'est comme il y a plus de Rassa il y a plus de Cédar il y a plus de autre chose aucun mouvement mon frère tu fermes ta gueule ni sympathisant de sera romina ni comité europe fait mi faraka ou faraka parce que depuis 600 mo tina mo ti sympathisant kono lutna fo ku be wari blaga na sympathisant kono mais ni sympathisant ere sira ka chamake deme o be boyoro wore kana mais nay ni ke c'est comme si ameka minke a degune banka ou bien avec ko wore quoi T'as rien vu encore, mon frère. Tu n'as rien vu encore. Je te dis, let's go. Sinon, pour le moment, c'est là où bisi ka mogo bisi se ou ka war tu bolo folo quoi. Munu mi fait ka demain ni font que je cola. Ou ka tu bolo. Oh, il est que je cola. Avec du golo ça. Est-ce que avec du golo ça? Est-ce que vous avez des trains? Hein? Est-ce que avec du golo ça? Au moins du golo ça?
Donc vous fermez votre gueule. Vous êtes là seulement pour des... Je ne sais pas comment je vais vous dire. Mais non, mon frère. Non, ma sœur. Mais non. Let's go. Initiative tana sera yoroja. Ni yoro joli ni fonda mena sa ni mumu nanu ka deme bu nanu ka deme mais ni pour le moment mo munu be sympathisant kono ko munu nana QG joli kama. Ami se ka folu de nyana déjà inana ni groupe ngono iba do ko wara bobian no donc ika cotisation amanga to ila. Maintenant en re initiative tana ngo kamta mo woro interpeller ko utika deme ko utika fenke. Tiens là c'est pas facile quoi. Parce que bisik ni comité woro fane fen wɛrɛ de priorité wɛrɛ b'olu fana la wa min tɛ nin ne ma fili a kun fana nin groupe in kan k'an ka ɲɛsin QG ko ma donc ni groupe wɛrɛw b'u ɲɛsin min ma olu k'u ɲɛsin o ma quoi ni bɛɛ ye fɛn dɔ ta a bɛ ɲɛ quoi mais n'a fɔra ko bɛɛ ka na i ɲɛsin nin QG ko in de ma alors que initiative taara dɛ mɔgɔ minnu ye a accepté an bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ olu de bɛ groupe in kɔnɔ donc an bɛ olu de wele u k'u ka cotisation sara. C'est pas obligatoire il a foko en 2022 ni wari soro la ka soro ali 2022 masi na jora abenye oni 2022 fenêtre mena ka soro wari ma dafa ire fene ama patienter sinon danika et sympathisant ko indamne li groupe chama be no génération no yere ntobla subra musu ntobla Jato muso ntobla kunango dewo ntobla hasidi de ntobla muyen to sida ne to hase sunguru wada mene to sida no mais tu es malade ma sœur toi tu es malade je te connais pas du tout pourquoi tu prononces mon nom je te connais pas Fantandé je te connais pas Gerebou je te connais pas Ferigela je te connais pas ntobla muyen to sida no belebele pari dagantigi alhaji dani waliju dagantigi karamo dani belebele uga belebele kawfo ga wari ngondo mo mbelina atangene dani oklo garzege karami bi ogini mais mission ngacha parce que ngana cheto ko flaga bon comme là ato mere jawara mere gabonga ga mere jawara gabonga ga zonge bay mere jawara manyini ko de mere yetta de tugi buge bina nete korobo de machi mane korobo mere me feno fi jenati la cheo cheyene menacé dala kene ki ennemi ma mene menacé ala ma de ane sero tiginere ne betini mere kama me ko mi viro jana ngui to ke ngati titri la ani million saba affaire million taningile affaire donné mais million saba min diri ma wari nambe dai saba min diri ma na folo na mere me dai ne afo yi ngawbe barake bara obake dani de Paris alhaji de Paris waliju de Paris karamo de Paris belebele uga belebele billahi numéro 1 ala nde dani sa woni de dani ni de nasra ga dani ni de dani ni de mayiga dani ni de dani ni de farma kane ga dani jenes ga dani madi mariga ga dani de fleni kajatu sakuna ga dani tout sidibe ga dani de fleni bana kulubali ga dani fle woni de dani sa jeneti ko ne dogoni ni de dani leja ga dani ni de dani tani de Paris alhaji de Paris waliju de Paris dero sima ga dani bubu ga dani omso ga dani fle ndani fle kajatu sukuna kawfu ka wali mando belebele de Paris dagantigi alhaji dani waliju dagantigi karamo dani kawfu ka wali mando nga foli belebele ba kata ka nyashi toujours musolakaw ma kosobe parce que musolakaw ka fo ka wali mandon arasa alegera abbas na muso sagoyi alegera nta shido abuluye arasa ne afi ngi témoin ni kuma eto de ba blambe jiki on be takana it's fanshi Dani de Paris alhaji de Paris ka fo ka wali mandon
Aïchata Doumbia kera famaya ngera famaya kosobe merci beaucoup ne koromso Adja Marina ki fo ki walinyuman ala ka mayini mawga mayi ki fo ki walinyuman merci beaucoup omso mutaka dugara Mustafa Dabo nunu bela jelenga foli belebele ba obe belebele yere ga worolano merci beaucoup Nasra Sako Nasra ki fo ki walinyuman Madi Mariga ga foli belebele ba bianno merci beaucoup Fatou Zara ki fo ki walinyuman o bela jelenga foli bi asma bagajo Farma Kane Lija nunu bela jelenga foli bianno merci beaucoup Asa Zako merci beaucoup Asa Zako ki fo ki walimando aw bela jelenga foli belebele o belebele ga warla dede aussi mo New York ta ani fla Basiri Dambele nago ko wura 12 aga foli belebele babiano merci beaucoup Bari Haruna iga foli belebele o biano merci beaucoup Bakari Fadiga merci beaucoup iga foli belebele biano kanim bela jelen fo ga walimando merci beaucoup Sulu Jiki merci beaucoup ka fo ka walimando Sita merci beaucoup Sita Bamba ka bela jelenga foli belebele ba o biano ka bela jelen fo merci beaucoup Kamisa Jeneba Kamisoko Jeneba merci beaucoup iga foli belebele babiano Touré Aminata merci beaucoup Fune Koulibaly merci beaucoup Bari Haruna merci beaucoup El Capone merci beaucoup Salimata Jara ki ga foli belebele bakiano Ibrahim merci beaucoup Ibrahim Terera merci beaucoup ki ga foli belebele bakiano si fodi merci beaucoup mon frère mignon bola bela jelenga foli belebele ga orla Dani belebele de Paris dagantigi de Paris asu sangari ki fo ki waliman don Adama Touré merci beaucoup omso ini furmuso Jaman Bay muso bana arasi Adam si fo Congo ki fo ki waliman don mon frère mignon bolo mauma kumiano ka bela jelen fo on yere koroke anan balima ke ani Anterike analitika nyogon noy kaderna ko kadere ala ga hina kaderla ala kallara usayama kader magatemenga merci beaucoup ala ga nimana da somo bela jelma Nasra Sako madame de la présidente ntenyine fiyo ntefli fiyo ntesaka ntenyine muso bayin to woli la même muso bayin to woli parce que nibe mo ya ke ga ni muso bani meni muso ba to woli ala ka dinya dungudu merci beaucoup Jaria Gandeka merci beaucoup Chousidibe merci beaucoup ka bela jelenga folige belebele Paris Moussa Kobe Chodi merci beaucoup Isten Kanté ki fo ki walinyuman don Moussa Sissoko ki fo ki walinyuman don merci beaucoup ni bela jelenga foli beleba bianna Sedou Dramé merci beaucoup ga foli beleba bianno Bala merci beaucoup Bala minyon bolo ka bala sangari ki fo ki walinyuman don Lamine Camara Kobe Chodi aminyon bolo Dani de Paris amanga misigini kan Dadi de Paris ale haji de Paris arasa ni fitini folo fitini mana de ni mana comme te fait ka déserguer sinon mana mais mena quoi merci beaucoup ka fo ka wali mando ka bela jelen fo Dani de Paris ale haji de Paris te saramani kan oli ambe saramani kan ala e komi glanga ba ma shit sera tiens koy ala de be koina Jalitu Anthony ala le no ya watu merci beaucoup Sigina Magasa Kobe Chodi ay la foli ko kanu balu josi saramani saranga foli ko male ni muyi ode diale mele ni sara ala en kan don de bawdela Jenati Bode Mediara mele ni mediara mo ni fu ye bi ne kanu me mo ni fu na bi mediara mo ni fu ye mediara dia ye bawde ne kanu me mo ni fu na bi Omar Diarra Kobe Chodi merci beaucoup Mohamed Dem Mariam Wande Dala Dougouré Moussa Fofana Baba Kamara Ma pegirina Jessica I am fully for Francisca Louis Shoko communication Munu mekere na nene juwechela Nedi alintu aranye Louis Achama mekule la Jessica Wekule njeri ye kube Feja jeri ye
jantigi damanja kalabla kone fasiala nebe la son kanto malila kabena son ntogo fo mo ni fiyame wa kitara o sene la kitara me akasi la ngafoli for swati jembe anta fleni marifati la ye anta mediara swati jembe Tima, kobe chodi Tima. El Capone. Boubou, kobe chodi. Merci beaucoup Tata Mera, Tata Soumare, Aramata Jara, kobe chodi. Sumani kante alarero, Sumani kante alarero, Kalaja pamsi alarero, pamsi kone mamoro mani, etene Musa ya fwe, baby de Musa alarero, ainde meni tegere, Kaja tu sakuna, kobe chodi. Merci beaucoup Fuseni Boubou Diallo kobe chodi. Francis Wuro kelele fo alaredo mote alaredo. Merci beaucoup Ali Bouna. Dani de Paris, Alhaji de Paris, Wariju de Paris, Belebele de Paris, Belebele ou Belebele, Dagantri, Dani de Paris, attendez numéro 1, Kaboga Foli au Beladjele, Foli Belebele Ba, merci beaucoup, Bago Koulibaly, Kobe Chodi, Kau Beladjele Fouka Wali Mando, Dani de Paris, Inch'Allah, Aukambe, Kau Blano, Aukambe, Asu, Ta Ani Flafla, Oura 12, me Foli Ganon Beladjele, Wassalamu alaikum, Belebele de Paris.